The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Jesus entered the synagogue, and there was a man there who had a withered hand. They watched Jesus closely to see if he would cure him on the Sabbath, so that they might accuse him. He said to the man with the withered hand, "Come up here before us." Then he said to the Pharisees, "Is it lawful to do good on the Sabbath rather than to do evil, or to save life rather than to destroy it?" But they remained silent, looking around at them with anger and grieved at their hardness of heart. Jesus said to the man, "Stretch out your hand." He stretched it out, and his hand was restored. The Pharisees went out and immediately took counsel with the Herodians against him to put him to death. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Brothers and sisters, we always put ourselves in line with what is good and with good cause and good men. So bilang Kristiyano, obligado kita nga pilion permi ang maayo nga kausa. Kagbalan naton wala sing maayo kung wala sang Dios. Kaya ang ginhalinan sang tanan nga maayo Dios. Kagusto mo kun mangin maayo ang isa ka bagay, kinahanglan may Dios. Maayo nga music, maayo nga kabuhi, maayo nga kasal, maayo nga tawo, maayo nga pamulitika. Kundi ng Dios, nagamaayo siya. Pero kung absent ang Dios, hindi siya mangin maayo. Because the source of goodness is God. Kung ang Dios kasanag, kag wala kasang kasanag, bisan ano pa obrahon mo, hindi siya mangin mapaidalom sa kasanag. That's why nagamaayong isa ka bagay, hindi tungod sa imo, kag hindi tungod sa akon. Tungod may Dios na nagaupod dira. Holy, 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 you are the fount of holiness. Siya ang tuburan sang pagkasantos. Gani bisan ano mo kapag pagkasantos kung wala ang Dios sa imo, human virtues lang ina, wala ina naangot sa Dios, hindi ina divine virtues. That's why hambal ni Jesus, anong importante sa adlaw sang Sabat? Maghimo maayo o kung maghimo sang kalainan? Magsalbar o hindi magsalbar? Kag naghipos ang mga Fariseo, kabalan ninyo, tungod naghimo si Jesus ang maayo, anong hambal diri sa report ni Saint Mark? The Pharisees went out of the synagogue and immediately took counsel. Nagpakig-angot sila sa Herodians. Kontraman nila si Jesus against Jesus, to put him to death. Tungod naghimo siya maayo, patyon nila. Kagamunang obra ni Satanas, tanan nga maayo, i-stop niya. Kay nagakabuhi si Satanas sa dirt. Ikaw, serpent, ikaw manog, magakamang ka, hindi ka magtaas, magakamang ka sa imot yan, kag higko ang imo pagakaunon. Hindi lang nga higko nga nagapang tukob ang serpent sa mga paka. Symbolic ina nga hindi ka mag-thrive kung may maayo, pero kung may malain, mabusog ikaw because higko ang imo kaunon. That's why si Satanas gusto ya higko, meaning sin. Higko ang iya ginakaon. The more nga may maayo, the more nga hindi makatulog si Satanas. May mga tao nga amo ina, makita ya maayo sa pihak, hindi siya mapahamtang. Either nagakasubo siya,
o kung mangita siya patas, o kung butungon niya pa idalom. Panulay ina, basta mo ng attitude siyang isa katawo, nga hindi siya mapahamtang sa maayo nga nagakatabo. Iyan asang panulay, kay ang Diyos iya, matulugan at peace, basta maayo ang sitwasyon, maayo para sa tanan. Higko ang imo pagkakaunon sa tanas. Tambalon, i-destroy mo ang tanan nga good and make it a dirty thing. Kay balaan mo, ma-thrive ikaw, kag mag-grow ikaw, kung may higko sang sala sa tagipusoon sang tao, kag sa sosyedad. That's why, ang antidote naton, of course, prayer, fasting, and abstinence. Kagaton kabuhi, hindi pagkaon sang panulay, kundi ang aton kabuhi, ang aton choices, glorification sang Dios. Balik kita sa aton nga responsolya sa mahambal ako sini, kay you are a priest forever, in line of Melchizedek. Kag nahambal diri, nga ang pagkapari hindi madula. Madula mo ang imo beauty, kay nagaedad ikaw. Madula mo ang imo wealth, posible, kay maputo ikaw, o kon makawat, o kon ang mabulos sa imo, hindi ka balo magpadalagan sa imo investment. Madula mo ang imo power, kay elected official ka man lang, after several years, wala ka na. Madula mo ang imo fame, kay sa isa ka sala mo nga mahimo, malimtan sang tao ang madamo ng mga kaayuhan, kag kontrahon kanila. Pero hindi mo madulang pagkapari, because you are a priest forever, according to the order of Melchizedek. Kag amo ng konsolasyon sa amon, bisan kami mag-wilik-wilik sa amon pagkapari, meaning mag-deny sa amon pagkapari, hindi madula sa amon mismo will ang amon pagkapari, because we will be a priest forever, once ordained. Kamu pari man, pero by virtue of baptism. That's why hindi nyo madulang inyong pagkapari. Ang ginatawag naton baptismal priesthood. Ako, ministerial priesthood. Una, baptismal priesthood, kaya gin-baptize ako. Pero gin-elevate siya sa duty nga ministerial priesthood. Both priesthood, hindi ko madula. Bisanda ko akon sala. Kamuman, ang inyo pagkapari, halin sa inyo bunyag. Pagkapari, meaning nagasimba sa Dios. Ha? Hindi pari nga pero sa amon nga naga-tinero sa parokya. Ikaw pari. Kay nagasimba ka nagadayaw sa Dios. Kung sino ang tao nagasimba, nagadayaw sa Dios, nagahalad sa Dios, pari, tungod may baptismal faculty siya nga ginhatag sa Dios. So gasimba ka mo. Ako gasimba man. Ako galing sa simba ko sa this time, ministerial priesthood ako. Kamu gasimba sa Dios, baptismal priesthood. Ang inyo pagkapari, hindi madula. Madula ninyo ang inyo beauty and strength. Pero ang inyo baptismal priesthood, hindi nyo madula. Bisan ano pa kadako sang sala ninyo, kag denial of God. Kay indelible character ina, nga gintatak sang Dios sa aton kalag. Kanami kay Lord. So hindi ka madula. Actually, ang madula mo, ang happiness sang imo pagkapari. Hindi mo madula ang imo pagkapari. Pero kung hindi ka magpangabuhi bilang pari, you will deprive yourself of the happiness of the life of the priest. You are a priest, but unhappy. Kamuman, hindi nyo madulang inyong baptismal priesthood. Pero kung hindi ka mo magsunod kay Kristo, you are Catholics, but unhappy Catholics. Pareho man sa bata, hindi mo madula ang pagka-teritoryo mo. Pero kung hindi ka mang-away ka sa mautod, kag sa imo mga paryente, you will be a teritoryo, but a very unhappy teritoryo. The same sa Dios. That's why, hindi madula ang pagkaanak sang Dios.
ang madula mo, fellowship with God. That's why mga tao sa impyerno, mga anak sang Diyos, but very unhappy and unhappy forever. That's why gabalik kita sa Diyos. Last point, nanungod sa virtues, and last part sa aton catechism on this booklet on virtue. Virtue makes us resemble God and admits us to the friendship of God. If we are humble, gentle, generous, and otherwise virtuous, we shall be like to Almighty God, in whom is the perfection of every virtue. We should therefore be careful to study the divine attributes, that we may imitate them and become true children of our Heavenly Father. The virtuous man is a friend of God. For our Lord says, "Whosoever shall do the will of my Father that is in heaven, he is my brother and sister and mother." That's found in Matthew chapter 12, verse 50. Similarity of tastes and feelings makes men friends. Virtue renders us beautiful in God's sight. Physical beauty is deceitful and vain, according to Proverbs 21, verse 30. True beauty is the beauty of the heart. All the glory of the king's daughter is within. That's found in Psalm found in the book of Psalms. Nabutang all the glory of the king's daughter is within. This loveliness is not apparent now, but it will be made visible one day sa resurrection of the body. In winter, all the trees are bare, though they are not lifeless. But when the summer comes, they are clothed with verdant foliage. So, the virtuous now appear insignificant and contemptible, for their true glory, that is their inner life, is hidden from the human eye. But when this life is done, those who were counted dead shall shine as the sun in the kingdom of the Father. Tungod ang ilang nga beauty sa sulod, ang ilang goodness, and they shall shine like the sun in the kingdom of the Father. That quotation is found in Matthew chapter 13, verse 43. Ang mga anak sang Diyos, mangin kaangay sang mga stars nga mga siga sa ginharian sang Diyos. Anong masiga dira? Imo virtue, imo likeness sa Diyos. While the wicked who were deemed happy on this earth shall mourn and weep. Virtue alone makes us true Christians. The seal of baptism is not enough, nor even the sacerdotal robe. A Christian without a virtue is a husk without a kernel, a spring without a water, a vine without fruits. In vain do we call ourselves Christians if we are not imitators of Christ. So, hindi sufficient nga may ritual nga natabo sa imo kabuhi, pero wala ka nag-grow sa virtue. Nominal Christian, hindi actual Christians. Christian in name only, and not in fact, not in truth or in reality. Kaya nagahimo sa aton nga Christian in reality amo ang aton virtues. In name, una, baptism. Pero ipangabuhi mo ina sa virtuous life, imitation ni Christ. Kag ikaw matawag Christian in truth or in reality.
That's why you notice last week, ang aton opening prayer, parte sini, Lord, make us imitators of Christ. Make us Christians, not only in name, but in truth. Kag paano mo na in truth? Again, sa paagi sa virtuous life. So in summary, virtue, skills, spiritual skills. Kaangay nga may talent ka. So kung may virtue ka, gahapos ang maghimo maayo, may facility ikaw, very easy, in fact, proficient ikaw to do good. Kay kabalo ka na. Ang isang driving, kabalo ka na. Pero ma-develop mo ng virtue kung repetition ang imo, may gina-repeat mo ang imo good acts. Ang isa ka act will not create a virtue in you. Kung generous ka subong, Christmas, tapos hindi ka naman generous throughout the year, hindi ka ma-develop sa virtues. Ang virtues ay constant repetition sang good acts na ma-develop na sa imo, kapin pagindugangan sa Holy Spirit sang infused virtues, good disposition. I-practice mo ina through prayer, fasting, and abstinence. Tapos ma-develop ina sa imo, pagpa-develop mo, hapos sa imo mag-choose what is good from what is bad. So ma-develop mo ang good permi. Pero kung opposite, bisyo ma-develop mo, budlay maghimo maayo, addicted ka sa bisyo mo, addicted ka. Dito na-develop ang imo, ang repetition mo sa habit. That's why hindi ka ka-refuse. Slave ka, gin-enslave ka sa imo bisyo. Ang virtue iya, nag-liberate sa imo to do good. Hindi bugat ang imo self, ang imo pride, ang imo comfort. Kaya na-develop ka pero sa mga santos. Now, the more nga naga-virtuous ka, the more nga naga-Christ-like ka. That's why makita mo nga imitator ka ni Christ kung may virtuous life. Hindi sa simply act lang of giving, one act. Hindi ka maka-imitate kay Christ because it is just an act of love. It is not a virtue of love. So mangin imitator ka ni Christ, kay constant ang imo decision for Him. Kaginang virtue, amo nang pangitaon sang Dios sa tiyempo sang kamatayon. Hindi ang aton outward appearance, kang aton properties, ang ginapangita sang Dios, ang iya image, ang iya na forma nga image sa imo. Kagamo na ang iya padyaan. Tungod nakita sang amay sa imo ang image ni Christ, virtuous life, pasudlon niya ka sa ginharian niya. Kay makasulod sa iya ginharian, iya child. Ti sino iya child? Si Jesus. Kung hindi iya makita ang childlikeness sa imo, you cannot enter the kingdom of God. So i-born ka, be born again like Christ. You will be born by water and Holy Spirit. Kagamuin na ang imo ticket sa pagsulod sa ginharian sang langit. So it's not so much your good work, but the image of Christ formed in you, amo ang nagapasulod sa imo sa ginharian sang langit. Kagusto ni Lord, gusto sang God the Father, na may mga Christ-like sa aton heart, sa virtues. Kay gusto ya makasulod sa ginharian. Opposite si Satanas, gusto ya i-destroy ang image ni God sa aton. Dirt ang iya ginakaon. Kasi nasabugan niya sa mga bisyo, ka mga temptations, kag delikado. So, pangayoon naton, magtubo kita sa virtues. Virtue is a permanent disposition to do good and to avoid evil. That's the definition of virtue. A virtue is a permanent, not temporary, a permanent disposition. For what? For good, to do good, and at the same time, to avoid evil. When you have this thing in your heart, you are a virtuous person. Amen. God, our Savior, hear our prayers. Help us to follow the light and live the truth
In you we have been born again in baptism as sons and daughters of light. May we be your witnesses before all the world. This we ask through Christ our Lord. Amen.